नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ मोर यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। आज एप्रिल मास 10 तारिख 2025 मसीहा गुरुवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार को नाटक मंचस्थ हब। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा जाग्यसेनी आज तार द्वितीय रजनी तेंतुलीडीह चांदबाली भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक पांच पति रे मु सती। यात्रा पार्वती गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी गड़जित बालीचंद्रपुर जाजपुरे आजिर मंचस्थ नाटक सुंदर लगुछि जगा मंदिर। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रात्रि तिरिमल जटणी खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक हाइदर। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी चाउलिया बामरा गरदपुर केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी कालिया होता तेलकोई केन्दुझरे आजिर मंचस्थ नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार द्वितीय रजनी माँ बासंती दुर्गा यात्रा कमिटी अरगड़ रे आजिर मंचस्थ नाटक मारू महाभारत। अपेरा अशोक सम्राट आज तार तृतीय रजनी बारी मार्कोणा बालेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक बादाम बाड़ीर रिक्सावाला। यात्रा ग्रांड महल आज तार तृतीय रजनी विश्वनाथ मठ सानमुलेई अड़सपुर कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक एमिति केमिति बदली गल। यात्रा रंग महल आज तार तृतीय रजनी हरिपुर जंकिया खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक मु गोटे झीर बाप। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी कुंभीर गाड़िया जाजपुर रे आजिर मंचस्थ नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा धौली आज तार तृतीय रजनी सुआंग भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक साइलेंट किलर। यात्रा राजनंदिनी आज तार तृतीय रजनी कुंभारिया आखुआपदा भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक कान्हा रे कान्हा आउ कंदाना। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी बाबर महाकालपड़ा केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक मितलो तते मिछ मते सत। यात्रा सिंहवाहिनी आज तार प्रथम रजनी मांडुकी अस्तरंग पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार चतुर्थ रजनी मर्यादापुर कपाट बंध जाजपुरे आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी।
ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନଇନ୍ଦପୁର ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦେନାରେ ବାଇଆ ମନ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୋପୀନାଥପୁର ମଧୁବନ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି କାଁପଡ଼ା ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରି କଖାରୁଣୀ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି ଦୌଲତପୁର ମିହିସରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମାଣିକ ପାଟଣା ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୁଡ଼ଝରିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ତିହାଡ଼ି ସାହି ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କାଳିଆପଦା ବଳଙ୍ଗାପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।